And guys, harap na kami sumulad pa Budtapul. First time ini magkasakat Budtapul. Explore tayo sa Budtapul para inyo sa kakitaan, no? Kita niyo yung video ni guys para kakita niyo yung Budtapul bang pwede ni lingkat. Hi guys, assalamualaikum. Biyaw pala, harap kami ini patapul. Iban si mga kakasitayan dahing hasaba. Minig kami ding hapandami sin lisag upat sin lapit adlaw. Yadlawan na kami halawd sin lugos. Ay kitay sa mga kalasahan in pagtulak na mo sobra inlinaw sin dagat. Hanggan kami nagpalaroy harap patapul. Amon yan in mga biyub yag kalawayan ta. Bali rin di kami limabayhan sipak hasigpit pagyanon. Guys, amon yaon in tangkulan pagyanon. Yan na. Yanin Budtapul. Budtapul yan guys. Kaya kami limaway ako na sigpit. Hindi guys, sa kanini nga na sigpit pasalan, masigpit paglabayan. Mao mo da hindi mapasagsug pugubos indagat niya maglimbuwak. Day para inkalaway na mo bukod na pwede impasag sinsug. Marawra ko maninula ibang mahanong. Kaya nakalaway kami rin di marayaw. Insigpit ini haot siya sintapol iban luos. Bali nagdrag na tuod siya. Pagubos kalabayan ta rin di intapol ka lang ibang banting. Tapol banting, tapol ka lang. Ayan guys, alhamdulillah yari na kami nakasampay pa tapol. Inday ko, di ko kaya nga tanin tapol ini karong buwan na mo bang uno ingan, bang uno barangay. Basta yari na kami guys. Bali, di makasampay matimbang ka na mo. Magubog na kami. Ayan guys, magubog na yung mga kakasit na harap matupahigad. Kasi si Anglad, hunas, di makatupa ako ang pahigad. Di para unsurpan ta sa lalaong, no? Ano no? Aray ko! Guys, nahulog yung mic. Takad ka pumunta yung mic, nahulog. Guys, magubog tayo. Kaya maningkat ako manimbangin na rin di guys, ha? Yan guys, mag-inom kita kahawa. Magsukula kaya ito nga na umari. Tumuna kita muna, pasal tumupad kuno kita inikuan. Budtapul. Tara kami chicken pasty lang nyo rin, ulam namin. Guys, harap na kami sumulad pa Budtapul. First time ini magkasakat Budtapul. Explore tayo sa Budtapul para inyo sa kakitaan, no? Kita niyo yung video ni guys para kakita niyo yung Budtapul bang pwede ni lingkat. Sunblock kita para hindi kita masulhog, siyempre. Taasan kita yung suka taas. Kung masarda to magduroon na. Real. Amo yan pag yan real. Bali, gimawan kami. Lisag pito, 47 minutes. Kita unta bang lisag pila kita makaratong matupatasin bud. Alright. Dan hindi na mag-start into karon na mo bid. Harap matupatasin Budtapul. Dan hindi na mag-start in bid. Hindi po di tayo maghali-hali. Kailangan diretso-diretso yung pagpano natin. Guys, di na ito nakakita ni bang pwede nilingkat si Budtapul. Di kaya. Hindi tayo manjari pwede laulon. Kailangan tayo magtuyo. Sari pa kami himali-hali rin di ako na lahi. Mahagpira ko man guys. Sumarap din di magalali. Yan guys, yari na kami hataasin bud. Pero way pa kami nakasampay magtupakuan. Pa maksuron na mo. Kitantain. Bud kuan. Bud lugos. Guys, nandito na tayo sa taas ng bundok ng Budtapul. Woo! Yan na kita taas. Parang dakuman, ha? Guys, mag-good kita para makabalik kita pa Budtapul. Ayun guys, alhamdulillah, yan na kita hataasin Budtapul. Kain na malaol, biyaon. Kanyang na. Yari na kita. Yari na guys. Aturan yung lingkas sintas. Si Budtapul. Yan. Ito yung budlos. Guys, grabe. Uy, lingkas sintas ini. Sulit yung pagkarip taas. Ako. Yan. Ina, imod yun.
guys, bisan pa biyato, humali-hali na kami rin din. So, ito din sabto rin di atas ha. Tonto. Ito pa yung mga taga sasi. Hindi ha atasin budta po ni guys. Parangan hadya. Parang. Wayron kulang yung mga kahoy ni Randy. Alhamdulillah, naubos na yung minyak sudah mari pataas. So harap na kami nilumudlod pa baba. Magdaan sa budot. Sinakasampay kami. Sinaubos na